This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. No hay quien taman sabotaje con el paz y orden la ciudad. City Hall ya arregla el asunto de falta gasolina del pulis. Aumento polisya dali na ciudad. Grande fondo pone na intelligence gathering para solve mga krimen na ciudad. Público evita largo tiempo na sol. Este porción te lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y el Dateline Zamboanga. El Crime Watch volunteer na ciudad iabla que no hay quien taman sabotaje con el paz y orden na Zamboanga. Tagi el report. A medyante, makaalarma sitwasyon del ciudad de Zamboanga este mga tiempo por causa na sigiditos mga insidente de tiro na ciudad. El Crime Watch Volunteer President Sunny Boy Jalani tamantene con su opinión acerca del paz y orden que debe tiene cosa que cambia estrategia la autoridad para sangga con este mga kriminal komete con el diilang mga krimen. Ta parece segun que ta kaya ahora bien fácil ya lang con el mga agravio persona mata gente ahora na ciudad siendo no puede kanila sangga insigidas el autoridad. Yes, manadaya. In fact, Lodema, even from our organization, no? Itang kwento kami, even 2 nights ago, yung meeting kung mga chapter presidents or Crime Watch volunteers, debe kita kunete man intensify kita di aton information gathering effort. Ayuda kita kunel di aton gobyerno. Silang kita pwede ayuda kanila. Correct. O pwede kita andela karga armas, man fight kita against connected criminal. But the only thing that we do is to gather vital and timely information and disseminate this information in proper government agencies. Para to pwede sila kunese as either preventive or preemptive. Claro sigun, kita continua prolifera el mga armas de fuego na ciudad. Por eso no debe dale oportunidad con este mga persona komete con el mga gusto como tira gente. Eleyari itira que este mga matanza no hay que hacer na palabra se llama sabotaje con el paz y orden del ciudad de Zamboanga como cosa taabla kwantos mga politiko. Well, ang sinagaha, yan sabotahe ba? Hindi po. Baka el meaning niya kailan sabotahe kung el mga efforts ko sa taas el diatong gobyerno por causa de shooting incident niya kida al-imahen. So, pero hindi ko de politika. Ya pwede lang el meaning el imahen lang, ya como yan sabotahe lang por causa del ete mga shooting incident. El bueno ya corrida del di atong gobyerno, especialmente kailang mga infrastructure projects ila otro mga proyekto, baka yan kwan ko nakel, como yan sabotahe ko nakel. Imbes deha kita ko nakel ya queda se man prosper el ko sa mga proyekto por causa del shooting incidents afecta el imahe ay bueno balpis in order daton manada ba benefika naton mga bisita afuera investors come to Zamboanga. But it has nothing to do with politics. Sabotahe lang kay por causa del pasi orden ya afecta kita kay el mga investors and those pensamiento benefika. Ta-admiti si Jalani, bien falta el pulis na ciudad de Zamboanga. Por eso, debe man ayudahan el gobierno lokal y otoridad junto con el komunidad para pwede prevenir con el mga kriminal aquí na ciudad. El Crime Watch Volunteer asigun, 24 anyo yata kontinua di ila serbisyo na ciudad para ayuda na manera kidali mga informasyon kontra mga inimigo del gobyerno.
Naliparang siguro más o menos un mes desde el cinta si Colonel Kimberly Mulitas como primer mujer city director de la ciudad. Según con él o con el presidente del Crime Watch Volunteer, Sunny Boy Jalani, que debe darle tiempo con él para poder hacer su plano para del paz y orden la ciudad. Hindi man según debe tolerar este mga incidente de tiro, pero necesita según si Mulitas con el mga suporta para o para con él dale desde el gobierno local también sector de comunidad. Hindi según fácil el trabajo del liderato del Zamboanga City Police Office. Por eso debe con él ayuda en vez crítica con él. Mientras tanto, habla el portavoz del City Hall, Liza Hoxon, que puede sila arreglar con el asunto de falta gasolina de la autoridad este tiempo. Tiene según slight delay na bidding del enero para del gasolina, pero puede enseguida con este corrigir. Puede según ahora dale bastante gasolina el LGU con el PNP. Dale según directiva el alcalde John Delipe para dale todo soporta na PNP na syudad. Aumento polisya dali na syudad para ayuda solve kung ang mga suseso de krimen taukuri. Takil report di Emil Tuban. El Zamboanga City Police Office tiene aumento personaje ya sa na Regional Mobile Force Battalion 9. Tiene total de 95 mga pulis ay ginda ng mga estasyon del syudad. El 32 ay man-assign na Police Station 11 y los demás ay man-assign na mga diferentes estasyon del syudad. Este mga pulisya man-entrenyo para dali seguridad con el syudad. Yes, malaking tulong ito. Nagpapasalamat tayo sa ating regional director na binigyan tayo ng orientation mula sa Regional Mobile Force Battalion. Sila yung mga trained, skilled, sila yung mga trained and skilled police officers at makadagdag sila sa ating operations for anti-criminality and dun talaga sa pagtutok natin dun sa mga incidents na nangyari ngayon dito sa ating city. Con este mga pulis ay pwede mirar mga bibientes tali ng mga kamino tabisya el seguridad del ciudad. Habla si OIC kay nisita man ayudahan el pulis ibibientes para el seguridad na diaton magalugar. Meron din tayong dagdag na another 46 personnel at idadagdag natin yon sa ating mga stations at isasaturate talaga natin yung ating city pagdating sa ating mga kapulisan para mas maramdaman at mas makita ng mga tao yung presence ng ating mga pulis at kung kailangan nila ng tulong ay nandyan lagi yung ating mga kapulisan. Tulungan nyo kami, tulungan nyo ako kung hindi nyo makita o hindi yung pamaramdam ng mga kapulisan natin in the next days. Sabihan nyo ako, mag-feedback po kayo sa amin para po makita namin kaagad yung kakulangan namin at para makita pa natin kung saan natin pwedeng dagdagan pa yung ating mga kapulisan. Kung Mulitas, tali sila para man-duty, inuay sila day off. Ay continua sila dila duty hasta cuando kanila nisita. Este mga pulis ay rindi dahil dila mga duty alin mga kamino, después sa tene formal turnover kanila, alin na ground del Zamboanga City Police Office del Biyernes tarde. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Mientras tanto, habla el antes consejal de la ciudad attorney Melchor Sadain que necesita poner grande fondo de intelligence gathering para poder prevenir o solve mga krimen ta ocurri na ciudad. Habla si Sadain grande el fondo para na mantención del paz y orden que alcanza na 400 milyon de pesos. Apura pa con el confidential fund que alcanza na 96 milyon de pesos. Pero por eso puede gayod poner bastante fondo para del intelligence gathering. Sen según el importante na intelligence gathering para comprar con mga informasyon que necesita la autoridad acerca el Matanza. What the Zamboanga City Police Office should intensify, including the local government unit, should be the intel gatherings na di aton mga potential lugar doon dito sa el krimen. No, kandil datong pondo. So, if we can maximize this, give it to intel gatherings na datong police station, 11 police stations de aton and some part de datong mga barangays. So we cannot gather information. Siguiendo el seguidito hasta subir alta temperatura ese tiempo, el Departamento de Salud se acorda con el vivientes la importancia de precaución para combate con el calor. Asigun o debe según está na sombrío lugar, usa confortable ropa, toma manada agua y también para hindi man dehydrate. Por causa uso ahora el mga skin diseases o enfermedad de pellejo, debe también usa propio o tiene propio personal hygiene. Y el más importante, evitar sobreexposure na sol
sol, especialmente na ora de peligro na sobra kalor del sol para hindi man heat stroke. Ara kasi mira makakita no kay epekto agad este global warming di aton. So kere kami remind kami kunal mga gente na please stay in a cool places, then wear comfortable clothes para man iwas kita dehydrations, drink a lot of water, and then since uso ara mga skin diseases, so personal hygiene is really very important. Importante tamen avoid kita exposure na sa around 10 o'clock to 3 o'clock in the afternoon. Si pwede lang man hindi kita sali naka sa under the heat para hindi taman heat stroke ase kita se. El siguiente na mga noticias. Eskwela conduce graduation i moving up ceremony na indoor setup. Bagong Pilipinas Laboratorio, konsulta at gamot na baliwasan. Mga opisyales del gobyerno debe obserba con el anti-EPA law. Tiene movimiento na presyo de gasolina mañana. Servisyo medikal na mga vivientes de Malagutay. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budget-Wise Department Store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Can I take your order? Sino natin na? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Barkada Master, dalawang bestsellers na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya, pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa. Kapit
ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa, ikaw, ako. Gaganda itong ating buhay, pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Kaya ipanalo kung dadamay bawat isa, ikaw, ako. Gaganda itong ating buhay, magtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Eto na, my best role yet, ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión
el programa del Ciudad de Zamboanga. STL, Dateline, Teleradio, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. STL, Dateline, Teleradio. Aquí na, GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline, Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Oficina Central del Departamento de Educación y hace la direktiba donde mga eskwela debe conduci graduation y moving up ceremony na mga indoor setup para ibita problema na salud ng mga estudyante y mayores. Takil report di Marites Espartero. A medyante na kalyente temperatura ta eksperyensya este mga tiyempo, ta adverti el Departamento de Educación o DepEd na mga eskwela no kondusi el mga graduation rite y moving up ceremony na mga lugar ke parang nasol. Asegun con Basilio Uy, el jefe del School Governance and Operations Division o SGOD, base na Memorandum 023 Serie 2024 del DepEd, kaya asesale del Mayo 2, tareitira, todo mga eskwela de publiko, el conducida del End of School Year o EOSY rights. El mga aktibidad asigun debe a conduci adentro del mga pasilidad que tiene buen o propio ventilasyon. Reference kasi diyato ang Clerical DO number 003 2024 akala amenda kita no sa Deped Order number 22 2024 implementing guidelines on the school calendar no ya sabi man kita no tayo chini kita cambio no sí. So diyato on end of school year right shall be any of the dates no from May 29 to 31, 2024. With this situation aura, sabi magita, chene kita daton mga heat index sa subi, chene tamen, chene best, chene kita anunsyo, no, chene tamen kita aguacero entra, no. So, ang sino lang siyempre kita, ma'am, no, tan follow lang kita kay what is best, no. So, pwede kita, usually outdoor man tayo, ma'am, graduation rights, kasi kita, ma'am, no, na mga stage, no. So, siguro with the situation, ma'am, so we will also adapt to diaton mga strategy, no, akal diaton kasi kita applicable no especialmente no akal hindi kita man congested ng mga bata no chere proper ventilation. Asegun kun oy pwede usam mga covered court para asigura el seguridad del mga estudyante, maestro y maestra también mga visita. Tamanda también disbihan na mga ora donde firme ta subi el alto temperatura. Mientras tanto, na mismo memo ta aparece debe el gastos del eskwela el usa na mga aktibidad. Y mas mejor el conducir este na mas simple manera pero meaningful. Además, si hoy habla, tiene fondo a la agencia na mencionado actividad que tasakan na MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses o Expenditures. Still following ako siyempre dito mga no collection policy na simple dito graduation right no hindi bongga no and we will not be also tapping ang mga bata o parents contribuhin no para sa benedero bila graduation right. CNSA budget no tadali kita na dito ng mga eskwela no na amo kita tabla sina na MOOE no maintenance and other operating expenses or expenditures no. So chene kasi kada bata chene kasi alokaw pondo ma'am no para na graduation no. So kosa sa society ese abla kita financial support no na dila MOOE no. For public schools lang kita tang kwento ma'am no. So amo sige kita uwi kumpra sila mga diploma, at mga ribbon, sino kita pwede sila gastar para na decoration no. Stocks, dali sila something akal
all the necessary requirements needed no para na graduation rights no alisin sila sa kamams. El ahensya ta adverti na mga mayores siguiendo con el carestía at eksperyensya mga tiempo. Hindi obligaw mga mayores do na o dale pago na graduation rights o moving up ceremony. Libre itiene el ahensya fondo para na particular aktibidad. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Bagong Pilipinas ay laboratorio konsulta at gamot para sa lahat o Lab for All ya conduci medical mission alina baliwasan del Sabado. El target di ilatali na 500 pasyente tiene aquí konsultasyon, también mga vital signs, libre medicina, libre check-up, también ECG, laboratorio o laboratory test, y también blood sugar y otro konsultasyon el puede dayon según saka el resulta. Si Katrina Chua, anda na covered court el baliwasan Central School, donde él hace con el medical mission yaman cuento también con el alto oficiales del Departamento de Salud, City Health Office y Zamboanga City Medical Center, con el también capitana del Baliwasan. Este medical mission initiativa del esposo del presidente Ferdinand Marcos Hijo y coordina kanila el Zamboanga City Medical Center y City Health Office y Departamento de Salud. Sí, del Friday, no, estaba ka natin tarde na barangay hall, yan inform ka natin no, si CMC, kay Chene gani ese dia Sunday, una grande actividad, kumatabla kita el Lab for All. So, inisyatibo del aton First Lady, di Ma'am Araneta, el First Lady, Araneta Marcos, el First Lady, no, el esposa del aton Presidente BBM. Mga opisyales del gobyerno debe obserba con el anti-EPA law. Takil report di Marifi Tamayo. Y habla el consejal Dante Vicente que debe observar el mga elegido oficiales del gobierno local con el anti-EPA law del gobierno nacional. Asugun con Vicente, estipulado na anti-EPA law que prohibido el mga elegido oficiales del gobierno a sepilit di ilang mga nombre y retrato na mga proyekto, programa o aktibidad del gobierno. Pero asugun con Vicente, base na di sa obserbasyon, kwantos del mga oficiales el hindi tasigi con este. The anti-EPA law. The provision prohibits any public official, whether elected or appointed, to affix or cause to be affixed their name, visage, appearance, logo, signature, or other analogous image on all programs, activities, projects, or corresponding signages or signage of projects funded under the Act. We mean here, these are funds, government funds that we are using in this kind of project. There is this anti-EPA law in which even pictures, just like Jesus said si Praa, we local officials are all officials elected by the people, but we have not seen a picture there na grandstand. Tamina kita todo lang dalipe lang todo. Let me be frank about that. But there is no even one picture of one city councilor. But in fact, we appropriated, we approved, we did everything in this council. But el mga letrato, todo lang dalipe. I do not know why. But the anti-EPA law is very clear that that should not be the case. Ya sale este asunto durante el discusión del propósito ordinanza del Consejal Rogelio Valesco Hijo que te recomienda para darle también ayuda financial el gobierno local con mga persons with disability, igual na ayuda financial que te dale con mga senior citizens. Y uno del mga provision que era pone na mencionado propósito ordinanza amo para prohibir con mga oficiales del gobierno local para abuya na payout del ayuda financial que ay dale con mga PWD. Asugun con Valesco, depende lang na konsensya del un politiko. Ese si Chenele. Madam Chair, neutral sa din yung bangko. But, quando ya tiene COVID, during the pandemic, I was the main proponent of a resolution para dale vitamin C na mga barangay, mga frontliners di aton, pati mga PPEs. But, never even in one instance yabuyayo na mga distribution na si Madam Chair. So I think, hindi na si man reflect ali, depende lang li si Kensya ni konsensya, Madam Chair.
Otro también la opinión del Consel Charlie Mariano con este asunto. Según con él, debe pagane mas mucho oficiales del ciudad el anda na maga-payout. Pero según con Mariano, hindi mas debe incluir con este provision na propósito ordinansa. Tayo lang según este na maga-oficiales si quiere sila anda o hindi. Hindi ba, el intention is to prevent politicking pati EPAL. Pero para kumigo personally, aquí na siyudad de Zamboanga, poko lang gali mga city officials na anda na mga payouts. We should encourage more participation on the part of city officials. So instead of telling them to go away from the payouts, Madam Chair, we should encourage city officials to participate from the mayor down to the vice mayor up to the last councilor, including the barangay captain. So we leave it to the officials themselves. Mientras tanto, por el anti-EPA law, el Commission on Election tiene también reglamento que ta prohibir con mga kandidato o mga incumbent oficiales del gobierno para abuyan ang mga implementasyon del mga actividades o programa del gobierno durante el periodo de eleksyon para ver hindi sila pwede usa con este programa o aktividad na diila kampanya. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. Tiene menguada na presyo del mga produkto petrolyo implementa mañana. Posible el mengua sigun na kada litro del diesel el 70 para 90 centimo, 50 para 70 centimo también na kada litro de gasolina, 70 también na 70 centimo na kerosene. Base na notisya nasyonal, el Department of Energy habla que esperanzao el tiene rollback na presyo del mga aceite por causa na menos tensión alin na media este y también alto inventario del crudo na national o na otro mga nasyon. Serbisyo medikal ng mga vivientes de Malaguta ya conduci el Departamento de Salud. Takil report di Marites Espartero. Diferentes mga serbisyo medikal ya ofrecen na mga vivientes del Flamingo, Upper Calarian inantes aga. Este un serbisyo ya ofrece mismo el presidente del país, Ferdinand Bongbong Marcos hijo, donde el programa Love for All, que te dale el servicio medical de laboratorio, libre consulta y libre medicina. Asigun con el ARD del Departamento de Salud, Dr. Lenny Joy Rivera. Grande este ayuda para na mga pobre vivientes, kay takia todo el servicio y liba cerca na mga vivientes. El target asigun 500 para 700 mga beneficiaryo, el puede gozar con el ayuda de servicio medical. Sa ngayon po, ang for the Love for All, every day we have a target around 500 to 700 di vivientes de Zamboanga na pwede kita dali serbisyo de este Love for All di aton ara. It's actually an initiative from the office of the First Lady, Liza Marcos, Attorney Liza Marcos, na tiyan kita este klase aktibidades sa akin natin. Ara, tiyan kita oral health services, tiyan kita dental services, tiyan kita medical consultations, taki. And of course, tiyan kita mga na health promotion activities di aton, tiyan kita menaki. And then laboratory services para na medical consultation, tiyan kita kita, which is very unique, no, na di aton mga medical missions taase, kasi usually tiyan ito medical consultation and rarely we have lab on site, laboratories on site. Ara, tiyan takigat al mga de Lucio Tan Medical Group, yaliba sila dila mga reagents, sila mga gamit, na pwede kita man laboratory, igual ese fasting blood sugar, para sabi kita kung diabetic alunahente, blood uric acid, blood glucose, blood cholesterol, aton urinalysis, ECG, and fetal Doppler, taas tamin kita akino, ta pwede kita man examine ko ng mga hente, para pwede kita dali correct diagnosis, and tiyan tamin gayot libre mga medisina. Este también asigun programa Love for All, y dale también contribución si Lucio Tan, donde tiene también mga medical team desde Metro Manila, el ayuda na medical mission. Pronto asigun el servicio por causa maski no hay internet, tiene daan mga teknolohiya, ya usa para hindi na mas el padese pa mga gente si taanda konsulta. The Love for All program, at ito pong programang to na kung saan libreng gamot, konsulta, may laboratorio din po. Dito po sa ginagawa natin, kung halos kumpleto na po tayo, meron din tayo tinitest natin dito yung uric acid nila, sa cholesterol nila, even sa sugar nila. At the same time, kinukunin po yung nagkaroon tayo ng registration na kung saan yung pasyente pinipicturean po natin. Of course, data privacy, pinipirmahan din nila po yun. At the same time, ang gagandahan din po noon,
kinukuha na rin po yung mga vital signs nila. At kung mataas po yung BP, meron din po tayong ECG na kung saan makukuha na rin po nila yung resulta today. At kung may mga problema rin sila sa mga history ng mga UTI, we also have the urinalysis. Even sa mga buntis po, 5 months and up, we have the fetal Doppler. At kagandahan din po noon, lahat po ng mga resulta, dumidiretso na po kaagad sa doktor. So mapapansin niyo po, high-tech daw kasi puro computers. And kagandahan po nito, we don't need internet po because lahat po ng mga device natin ay nakalink po sila. So ang kagandahan po, lahat po ng resulta, nababasa na po kaagad ang doktor, hindi po sila nahuhulaan. Ayan. Tapos bibigyan na po sila ng consultation summary na kung saan lahat po ng mga ginawa sa kanila dito, lahat ng mga check-up, nandoon na po lahat nakasulat. At ang kagandahan, may reseta na sila at may makukuha pa silang gamot na kakailanganin po nila. So yung gamot po, hindi po pang isang linggo, kundi mahigit pang isang buwan din po binibigyan sa kanila para po yung mga kababayan natin may mainom na pagkatapos po ng check-up nila. Según con Katrina Chua, esta actividad ta conduci nationwide, donde él mismo ya pidió con el presidente del país, President Bongbong Marcos, para aquí también conducir na ciudad, kay mucho también aquí el ta necesita ayuda medical. Pirmi kami ta sige kunele na mga disuyo lab for all na otro lugar. So last time yan ya converse na kami kunele, yan request kami si pwede tamen le conduci este programa disuyo aquí na Zamboanga City. Kay mucho tamen kita mga bibientes necesita ansina medical servicio y legal consultasyon. Después del consultasyon tadale tamen sila medicina. El medicina, dadale sila good for 1 month. Ta-imbita ko con ustedes anda mañana na Ayala Covered Court. Ese el last day del medical mission aquí na ciudad. Saka ustedes el oportunidad mañana na manda konsulta y saka el libre medicina tadale el lab for all. Según también con el jefe de la Oficina de Salud, doctora Dulce Amor Miravite, el servicio laboratorio que puede chequear amo el CBC también para na colesterol, che también ECG y el bonito, che na dayon magamedicina tadale libre después de consulta. Lab for all, no? So, simira to, tiyan kita mga laboratory and consultation aki. So, amo siya mga services, tiyan kita el basic laboratory available for all. Tiyan kita el CBC, no? For sugar, for cholesterol. So, aside from that, tiyan kita mga doctors available. And then, most importantly, tiyan kita mga medisina, no? So, pwede tamen sila saka. Mientras tanto, para na mga residentes na lugar, bien grande ayuda este programa para kanila. No hay este escogida na edad que bata o senior citizens, tapo de goza con el servicio. Siguiendo malisud el vida este mga tiempo, timing el servicio rinde el lab for all para kanila na lugar. Malaking tulong to sa amin bilang mahirap kasi nga malaking opportunity kasi libre na po yung gamot at yung mga pagpa-check up ng mga anak ko. Kaya thank you po talaga. Kasi syempre yung pasahe, mas maganda dito, malapit lang sa barangay. Salamat din po kasi yung mga sakit ng mga anak namin may libreng gamot at lalo na rin sa mga senior. Thank you po. Ang masasabi ko po sa medical sa lab all po, malaking tulong po sa residente dito ng Upper Calarian. Ito yung mga nangangailangan na mahirap na wala pong kakayahan magbayad, lalo na po yung magbunot ng ngipin, mahal na po palang 200 atang isang ngipin. Malaki na rin tulong po na wala na silang problema sa pamasay, papunta doon, sa doktor, sa general. Yun po. May mga sa bata, sa matatanda, sa mga senior na nangangailangan. Maraming salamat po sa nag-volunteer po dito sa medical mission po, sa lahat-lahat ng sino po ang nagtulong, nag-assist po. Nag-facilitate po dito sa Lab for All, sa medical mission po. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya comenzaya el fiesta na Isla Santa Cruz del Sábado, Mayo 4. Highlight de la actividad amo el beach volleyball y el windsurfing exhibition que conducí na ciudad por primera vez como parte del Zamboanga Verano este año 2024. Y hace con el windsurfing exhibition del Mayo 4 hasta 5 que participa 13 mga windsurfer del Philippine team.
Tiene también dos categorías, el beach volleyball, el men and women, donde cada uno categoría tiene 8 teams. Y organiza el gobierno local con por medio de la Oficina del Turismo Local. Objeto del programa amo para man-highlight con el potencial del World's Best Pink Sand y man-poster camaraderie entre mga turista tiene autabisita aquí na lugar. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang ma'am. Thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, may undang ko. Gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Naayo man ang akong kuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang kidney care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, mag-take na ko iBerry. Noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun na. Okay naman. Kain, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may epektuban. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get
8 premium donuts, and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haydin Diaz, hindi yo usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El konsehal Joel Esteban na Distrito 1 tamanduda que preparaw ya el syudad para na La Niña. Taki el report ni Marifi Tamayo. Yaman deliver su privilege speech el Consejal Joel Esteban durante el regular sesión del Consejo Local este día, Mayo 6, año 2024. Ya concentra el su privilege speech na asunto del preparación del gobierno local para na efecto de La Niña que posible experiencia el ciudad. Según con Esteban, del año 2022, ya conducí el gobierno local con el Disaster Summit, donde uno ya discuti alya amo el mga efecto del mal tiempo y qué manera con este puede prevenir o man address. Ya conducí con el Disaster Summit, después tupa na ciudad el Tifun Paeng y otro pa 2 mal tiempo del año 2021 y año 2022, donde todo este a causa grande avenida na ciudad y resulta na destrozo del mga flood control infrastructure del ciudad y tiene mga persona elia iri y muri y mucho elia evacua. Del abril año 2024, ya conducí el gobierno local con el Niño y La Niña Forum. Y según con Esteban, ya reporta allá el CBRRMO Elmir Apolinario que 80% ya del mga rekomendasyon durante el Disaster Summit para mitigar con el efecto de La Niña, él ya puede cumplir. Pero duda con si Esteban. The Disaster Office reported that we are approximately 80% complete with the suggested programs to mitigate the forthcoming floods. However, the public at large, like some honorable members, remain unconvinced. Según con Esteban, este mga tiempo debe preparar ya el gobierno local y diferentes concernes sector para responder con el La Niña. Debe todo mga flood control projects ya puede hacer, incluido el mga riprap y desagüe que ya destroza durante el Tifun Paeng y el 2 mal tiempo que ya tupa también la ciudad después si Paeng. Para hindi mas experiencia otra vez el ciudad con el efecto ya deja este mga mal tiempo. When PBOX warned that heavy rainfall would return in 2 months' time, like many of us, I felt anxiety and worry. I know many now have nightmares due to this news. I pray earnestly
that all planned infrastructure mitigation programs are in place by now. Are our riprapps of good quality now? Is there enough life-saving equipment in our barangays? Are there now evacuation centers in place? Who will be the central disaster nerve center? People are likely experiencing anxiety, but excessive worry won't solve the problem. Mientras tanto, para aclarar con este todo, ya sugerí el concejal Charlie Mariano para invita otra vez con Apolinario na diálogo y otros pa mga concerne oficiales del gobierno. Pero asugun con Mariano, debe el mga imbitaw department heads gayod el ay abuya y no lang sila imbya mga representantes para ver pwede gayod sila kontesta con el mga pregunta del mga konsehales. Akal 80%, Madam Chair. 80% of what? I think this is the worry of the local residents. Hindi kita posible, no? Posible preparaw kita, pero kung tabla ka rin si Consejal Esteban, doon siya kwantos mga lingering questions that have to be answered by the office of Dr. Apolinario. So I think we have to request from Dr. Apolinario his physical presence in the next session of the Sanggunian to address these questions. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. A esta hora bastante el agua na intake del Water District ng Pasunanca por causa talia asigun ahora na 73.88 desde 73.9 de ayer. Tiene pasigun poco aumento el agua ng río por causa ng hinay ulan na Monte del Pasao o del fin del semana. Yaman activate ya también el Water District con el tres mga production wells di ila na ayala tulungatong también maliwasan para dali aumento agua na residensya na lugar. Libre agua ya benepisya el mga residente na Gulf Beach Calarian. Takel report di Emil Tuban. El mga vivientes de Gulf Village Upper Calarian ya pwede tener agua después al team sikat ya liba water tanker na di ila lugar. El mga vivientes de Gulf Village Upper Calarian ya pwede tener agua después al team sikat ya liba water tanker na di ila lugar. Tiene más o menos de 2,000 residentes de Alina Gulf Village, ella puede tener agua, kaya liba grande truck el grupo, iya dale con el mga vivientes na lugar. Tiene besta karya lang sila agua sa na gate del Gulf Village para onde sila takeda. Same kami na schedule del Water District yan post sila, pero actually, tiene besta tiene agua, mga 9 o'clock del agua. Pero hindi pa kilaya kami ase, tiene best si available damon mga hombre na pwede kami karyaalya na gate afuera pero benlejos. So el tase kami tan request lang tamingat kami ta espera kami tiene gracia agua. Ay benduela damon mga kwerpo karya ta de grande el brazo. Tarindi gracias kung Katrina Chua el mga residente de Alina Gulf Village. Kay tormento gayod el agua liga kay altura el di ila mga kasa. Ay Ma'am Kat gracias God na yadali ko agua at least maskin man aid solution ustedes na dali ka namon pero grande ayuda si kanamon residente Kidegon. Tiene kanila hindi mas na pwede asiliana kung di ila mga balde si durante el schedule. Por eso tanda sila na kanto del camino na highway yun na kontador sila ta sa salud agua. Sige, Chenebes hindi kami ta pwede iskansa kay Jenny manada kasaka. Chenebes alya kami sa kana kontadorya. Metro. Sino sa metro na afuera? Sí. Gracias contigo Ma'am Kat Chua kay entro ustedes kiara kanamo. Si Katrina Chua ay anda tamimira con la situación del puente hecho de palo. Kay bien quebró ya itsenea bata ya kay aquí, y amo el reclamo de ila, y era puede con compone. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulis sa pari-aresta kun un persona kun aligaw shabu na bypass operation alina baliwasan del Sabado. El personal sa Regional Drug Enforcement Unit 9 ya kundusi el operasyon ali del Sabado na Timex baliwasan. Iya pari-aresta kun Faisal Hajula, 32 anyos, residente de Sinuno. El pulis sa pari-confisca 3 pakete de aligaw shabu tal el pesades na 50 gramo ay al kantidad de alcanza na 340,000 de pesos. Por el mga droga también ada sa persona ya debayan estasyon para el plantada de kaso y investigasyon. Un casa ya que ba alina baliwasan del Sabado del tarde, otra vez tabira si Emil Tuban para el Sur Report.
Casa Elia Quema ali na Barangay Baliwasan del Sábado tarde. Alas 5 del tarde a Quema Casa del Familia de Llosa, aquí na Villar Drive na Barangay Baliwasan. Inuay cosa pwede salva el dueño del casa, kaya no hay gente agad tiempo, kaya kami na sila todo. Aga pa lang taoleste sila olor quemao pero no hay sila con este pone atención. Iya legal tarde ardea casa. So, accordingly siya nung yakeda, no? Kaya no ay mauban di suyo, dedelyosa el casa, no? Kaya sali daw le. Pero apena libira ara, ardea daw takemaya. Kasi al posible causa. According mo nel uno uban di suyo, kung el vieja, dinante aga, ya kami na, before ya kami nagvieja, taong liya daw le, dol olor kemao daw wire. Dol, noy lang le, noy tan le abla ko di suban. So, ya kami na le, and then lang mo ya sa ara lang tarde. Siguro nung sa ita si uno bakal del causa, pero ara lang tarde, ya arde daw, cuando no hay gente adentro. Da espera pa sila kung ang resulta del investigasyon del bombero, inoy paabla si kuryente bal causa del quema. Sa ni posibilidad baka kuryente, no? Kaya naman kasi sila cosa deha. No hay también cosa deha ardido, so depende na investigasyon del dato na fire investigator, pero posible baka electrical siya. El quema alcanzan na primer alarma y el destrozo talina 600,000 de pesos y no hay quien se duele durante el incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Zamboanga Valientes siya biraya na Zamboanga City ayer después kaya kampiyon na International Cup alina Hong Kong. Taki al report di Emil Tuban. Heroes welcome para con el basketball team Zamboanga Valientes después sila kada champion na Skets International Cup na Hong Kong del pasado semana. Iya liga na aeropuerto el team del Zamboanga Valientes ayer mediodía. Iya encontra kanila el mga fans y el cuantos empleado de gobierno y oficiales. Alegre con este el team owner Juni Navarro, kaya el gobierno lokal ya liba banda para tuka cuando eliga sila na airport. Así kung Navarro tatormenta sila gana con el juego, pero pwede sila quedar champion y eliba sila honor con el Zamboangueños. We're very happy, bien alegre kita, especialmente tagikan nato na araw si Councilor Bino Gingona and con todos Zamboangueños, no kita expecta na gana kita na Hong Kong. Un grande tournament, habla kita como imposible pwede kita ganalya, pero dale mira mga todos Zamboangueños na we can compete na ansina de grande habla kita el Sketch World Cup. So si mira tu ya padesegat kita kontra Team Canada, tiene sila 6'11 division NCAA Division 1 player. Donde gane si pensa tu kami mismo tapetang kwento pakilayaga kami kayagan na. Ay tene pa sila huwego na Taiwan y China ina Baguio. I ay manhos el syudad na mga tournament. I tene sila huwego aquí na syudad de Zamboanga. I pwede man promote el turismo. Mucho pa kita liga. So ongoing di aton the Asian tournament. Donde gane uga kita next na Taiwan ina China ulit. I tene también kita huwego na alina Baguio. Pero el Grand Finals ay alegre kita kaya dali ko na Zamboanga City para Manaus donde gani andaki mga superstars anak ni Dwayne Wade. So taliya kita na sports tourism we're promoting our city. Dali kita mira pakilaya de bonito de atong syudad. I dali kita mira ke welcome el international sports aquí na di atong syudad. For the first time isosede Echenehuego aquí na Zamboanga. Nasuporta mucho el gobierno lokal con el team del Zamboanga Valientes y tamang congratulate sila kanila. We would like to congratulate the team Zamboanga Valientes for winning the 2024 Sketch International Championship in Hong Kong. No? Of course, headed by their only coach, Coach Bovidic de los Santos and our Zamboangueño players. No? Bien proud gayot kita, maka-proud gayot. Kebertu representa kita hindi lang Pilipinas, taliba kita con el nombre del Zamboangueño, and what is good with Team Valientes, taliba sila el Zamboangueño players. Dakigad ka naton Mike Tolomia, Peter Alfaro, Das Esa, no, ese mga players. El team del Zamboanga Valientes se presenta alina City Hall durante el flag raising ceremony en Anteaga. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, aquí el dato condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Península posible pa siempre experiencia el mal tiempo este día. El easterlies el posible también le va a según mais curado tiempo aquí na ciudad de Zamboanga. Amo es el dato condición del tiempo para esta noche hasta mañana.
Este si Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. It's Dunkin' Coffee time! Cool with an hyphen! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando. Dal días pasado, el Police Regional Office 9 ya aumenta el número del mga pulis na pueblo. Este siguiendo con el request o pedida del mismo alcalde Jan Dalipe con el presidente Ferdinand Marcos Iho para aumenta pulis na syudad siguiendo con el Sigiritos Matanza Taucuri. El negosyante víctima de tiro na pueblo que cerca lang na City Hall y también cuartel del mismo mando pulis local. Este aumento mga pulis, el aumenta pa también el police visibility del mismo pueblo que ojalá puede ayudar a solver mga krimen. Pero necesita el police revisa con la estrategia na seguridad siendo sabe ya el mga kriminal, el ora taman duty el police y onde el mga lugar tiene di la presencia. Debe resumir también el regular patrolya, también checkpoint mga lugar, maskin on the lugar, o maskin ko sa ora para pensar mucho aquellos mga kriminal si pursigi pa, si el di la krimen o hindi mas. En esta manera, ojalá puede controlar con el crimen de la ciudad siendo dale malimagen na ekonomiya, turismo y gobierno local de Zamboanga. El jefe del mando policía local nomás era man challenge pa con el Commission on Human Rights acerca del diila más temprano palabra acerca del matanza en vez procura solve el problema de crimen y robo. Numasa también kita usa de política el asunto para el autoridad hindi perder el focus na trabajo. Además, si mga suceso hinay-hinay para kontrola hasta mga vivientes que da kampante itasinti, ilibraw sila mientras taki na syudad. Kami na dateline Zamboanga, ta suporta mucho con ese movimiento del autoridad y con optimismo que el puede llevar solusyon. Mga vecinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Mayo 6, 2024. En calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.